Mga kagalaan sa kahanginan, salamat kaayo nga naghatag na pod og panahon ang Ginoo sa ato nga dili na ta busy o wala na tay mga kakulian. Sometimes ang panahon dili na to makontrol na ay mga ah, sirkumstansya nga dili na to mapalikay. So karon balik ta at diri sa Martes, no? Supposedly gahapon Lunes, pero na may importante kaayo nga mga sirkumstansya nga dili mapalikay. So karon humana diri na ta balik na ta sa atong lecture Martes ta karon. Og ang takna ta karon alas 11:25 diri sa Philippines. So sa inyo sa overseas hapon na, no? Hapon na o gabi nagamay. Diri sa Philippines 11:25, 26. So this is a noon time. Panahon sa udto. So ang ato nga lektura kinahanglan ta gyud ni ipadayon mga kaigsuonan bisan unsa ang matabo sa kalibutan. Wala gid tay choice nga ato ni siya ihunong. Samtang na pang panahon yatag sa Ginoo kanato mayong panlawas og may naatay schedule. Nga kining schedule part ni sa ato nga gitawag property sa atong time. Mag-schedule gid ka alang-alang sa pagkaon sa atong espiritu. Kay kining kalibutan ni ano ta sa singki nga dapit sa kalibutan. We are closer and closer and closer to the second coming of Christ, to the end of time, to leave this world because this world is not our home. We are just passing through and we are stranger on this earth. The Lord has preparing for us. He prepared for us a good home. He prepared for us, according to His promise, a good home. And that home is so-called new heaven and new earth because this old earth should be erased, should be punished. I mean, this earth should be banished, or the Lord will change this into new, and this old one, this is only a picture of hell. Mauning impyerno, maabot ang panahon. Paghukom sa Ginoo, sunugon niya ni ang kalibutan. Ug isla niyag bag-o. Unang iyang promise. Isla niyag bag-o. Ug dikto sa new heaven and new earth, wala na'y kalisod, wala na'y paghilak, wala na'y mga problema, wala na'y mga inggit-inggit, wala na'y dato, wala na'y pobre. Kaya diri sa earth, unfair kaayo diri ang sitwasyon sa mga katawhan. Ngano man? Ngano unfair? Tungod kay ang mga katawhan dili kaayo nakasabot sa plano sa kaluwasan. They are lacking of the real truth, which is this revelation of the plan of salvation to Paul. All this write up of Paul. Wala nasayod ang mga katawhan ani nga mao lang ni siya ang light nga tun-an og sabton og tan-awon ang what, why, how, where, when. Naa diri tanan sa write up ni Paul. Ang how mao na sang ato mga responsibilidad. May mga requirements ang Ginoo nga we belong to the responsible persons to the action plan. This is the action plan from heaven, the plan of salvation. So the responsible persons, the Godhead, and the sinners themselves. We, the sinner. So ang ato obligasyon diri sa plano sa kaluwasan, very mandatory and very
very demanding requirements. We should know and we should absorb everything about this how, the question of how in this plan of salvation, and what to do, how to do it, and what is it that we are going to do. O nasa diri sa plano sa kaluwasan. For example, Paul says, we can receive grace and become apostles through obedience to the faith. For obedience to the faith by whole nation. Unang number 1 nga, intindihon sa katawan. We can receive grace and apostleship through obedience to the faith. Faith means obedience. Because faith said, if you love me, keep my commandments. That is the word from faith. Because faith is Jesus. Faith target to Jesus. So Jesus said, if you love me, keep my commandments. And that is the very mistake of the whole world. Misunderstood by whole preachers in this world. Because they do not know how to interpret the whole books wrote by Paul. So-called dispensation of grace and the understanding of the whole light about the plan of salvation, how to save human race. That's why nadiha gitawag nga mga dispensation of grace, law, grace, and covenant, love, faith, and obedience. Tabernacle, gift, and law of work, and law of faith. Inheritors of the law, heirs of the law, justification, sanctification, righteousness by faith, circumcision and uncircumcision. We should know this, all these terms, all this terminology used by Paul, and every terminology has his own depth explanation. Wide understanding to know. It is a mandatory to know and to understand and to absorb it in our spiritual aspect of life. Only here in the write-up of Paul. Nothing more. Yung mga mensahe from Genesis to Malakay, mga inspirational talk lang na about sa history. And all authors uttered from Genesis to Malakay, those are all the learning points of the history that we ought to know and to be inspired if we have already the light of the plan of salvation, so-called the manifold wisdom of God. Mao na siya ang tinuod nga pagsabot sa Biblia. From Genesis to Revelation, except the writing ni Paul, the write-up of Paul, those are all history with learning points, virtues, and counseling to be inspired. But the true light to know what is the right direction and what to do in order to be saved, and what is all the mandatory requirements from the Lord is there in the write-up of Paul. That's why, morning ako ginariiko ko sa inyo nga i-interpret ang tanan nga libro ni Paul nga katong mga controversial sumala sa inyong pagsabot kay gihiruhan na ni Satanas ng inyong mga utok, lalo na kining mga preacher sa kalibutan nga mga balo-balo. Sige gwali about Christ, sige gwali about mystery, sige gwali about grace, but they do not know how to explain what is the direction, why there is grace, what is the direction, why there is mystery, what is the direction, why what is there is faith, what is the direction, why there is
law, grace, and covenant, love, faith, and obedience. They do not know what is all about the whole light in that direction. They do not know that because they don't learn the real learning about that from a doctor of divinity and doctor of theology. Supposedly, if they are really real theologian that studied from the instructor, so-called doctor of divinity and doctor of theology. Kaning mga nagawali, mga balo nga mga sigigwali. Wala na dira. Ingon ang Ginoo nga, maminaw kag wali kay maluwas ka. Wala. Niaya sa write up ni Paul, unsay buhaton aron maluwas ka. Niya diri sa writing ni Paul. Intindihon mo si Paul. Ingon ni Paul, I was once a criminal. I was one an innocent. I am an atheist. I do not know what is spiritual life, spiritual aspect of life. I do not know that. Si Paul, ginasaysaya na nga, he is innocent about heavenly information. He don't know that. But when the Lord called him from the way to Damascus, Paul said, when the faith revealed, and when the law revealed, when the law came, all my perception about sin revived in my mind, and I died. Mo nang ingon ni Paul, that is very, very deep. That's a very deep pronouncement by Paul. Very deep statement from Paul, because Paul, he knew pretty well. He knew all the description of the plan of salvation. That's why he said it. And that is very deep from a scholar, from a scholarly statement like Paul, a genius man. So we should understand Paul. We should interpret Paul pointing to the higher form in a spiritual level according to the concept of heavenly power, which is the manifold wisdom of God. Taught to Paul, revealed to Paul, and Paul expounded that because Paul wants us to understand and to be enlightened in order to prepare ourselves for the second coming of Christ. That is the teaching of the real truth in the Bible. That's why Jesus said, go to the whole world and teach them about the good news, about the Word of God. And the Word of God, this is the plan of salvation. Kanang mga right up from Genesis to Malakay, those are all the history of the people of God, history of individual favored by God, history of creation, history of leaders like Moses, and all this history, all this accomplishment, all this attitude towards the word of the Lord, because the Lord called them and gave them responsibility like Moses. So those are all the inspirational learning points, inspirational virtues, because of the lesson that we can get out of this box from Genesis to Malakay. But there is no light of plan of salvation to be interpreted, clear and direct interpretation, and true light only there in the write-up of Paul. Paul only wrote that for the sake of the human being to know, and for the sake of the human being to learn about the write-up of Paul and to know all the wisdoms from the Lord, so-called manifold wisdom in the write-up of Paul. And that wisdom is the real light, the clear light for the human being or for the sinners how to be saved if they are willing to be saved in their spiritual aspect of life. Those are only in Paul's teaching. Mao na ang sabton sa tibok kalibutan. Dili kay mag blah 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 wali sa mystery. Christ is merciful. Christ is compassionate. Christ is God. Then what? Unsa man na makuha nimo nga aron ka
kung makadungog ka nga, si Ginoong Isus Diyos, si Ginoong Isus compassionate, si Ginoong Isus merciful, si Ginoong Isus a true God, si Ginoong Isus kind, God is so good, God is so kind. Then what unsa man ang imo i-prepare para ka maka-welcome sa second coming of Christ? If you know all those things because of this blah 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 ng mga preacher nga wala kasabot sa ilang inang blah blah blah, di kung madunggan mo ilang inang blah blah, unsa man ang assurance? What to do in order to welcome Jesus Christ? What is the assurance? Assurance. Wala kay makuha dira ang assurance. Information lang na kay kung intindihan mo na ang write up ni Paul, ma-inspired ka na sa ilang mga information because that is inspirational talk only. Pero ang tinuod nga knowledge how to learn and to know the plan of salvation, how God reclaimed the lost image, how God vindicated His blood to the cross, so-called blood shedding is for the remission of sin. You should know that first. Ning mga blah nga mga balo nga mga preacher. Ang blood shedding kuno giluwas na ta kay padugo ni Ginoong Hesus ang iyang dugo. Giyaboyan na sa yuta, naluwas na ang mga tao sa dugo ni Ginoong Hesus. Bugong bugo. Mo gina akong dili naganahan na ning magwawaling bugo. Ang blood shedding dili pa na kaluwasan, wala pa. Remission of sin lang na. Kaya ang sala nato naana sa kamatayon. We are bound to be burned into the lake of fire because of sin. So ang gihimo ni Jesus, girimit usa ang sin kay naa sa ipasabot sa ato, naa sa mga requirements sa ato nga kung marimitan niya na sa iyang dugo ang atong sala, may pabor. There is favor for us. There is chance for us to be saved because we have something to do as a responsible person in the action plan from heaven. Mo nang pagsabot sa blood shedding, dili na naluwas ka na. Hoy bugo, wala ka naluwas sa blood shedding. You are only saved after you know your requirements because of remission of sin of Jesus. Kay girimit na ni Jesus ang iyang dugo sa tanan nga sala, kay kanang tao nga makasasala, you are already bound to be burned in the lake of fire. So girimitan sa iyang dugo aron tagaan kag pabor what to do in order to be saved for the lake of fire, from the lake of fire. Mao nang punto sa blood shedding na requirements. Kung makasabot ka, madawat mo ang benefit sa blood shedding. Kaya ang benefit sa blood shedding, may requirements ka importante nga buhaton. Unsa man ang requirements? Studyin nyo ang write-up ni Paul from Romans down to the last book nga iya gisulat. Karon ako review sa inyo o ginareiko ko sa inyo ang mga controversial kay kani mga balo nga mga preacher, mga balo nga mga Bible student kuno hay, si Paul kuno daw dili masabtan kay controversial o conflict magsulti. So mo nang ginariiko ko ni sa inyo kay i-prove ko kaninyo nga kanang mga balo nga mga bugo, hindi ka balo mag-interpret kay Paul, gina-interpret ko aron masabtan nyo tanan nga prove na to, ma-disprove na to kanang mga bugo nga gasinggit nga ang balao dili makaluwas kay walay kamot. Ang balao dili makaluwas, dili ta maluwas. Pinaagi sa balaod kay ang balaod perfect. Walay tao nga perfect nga makatuman sa balaod. Bugo, counterfeit na ni Satanas. Dili na biblical nga teaching, dili na biblical nga thought. Imo lang na nga unod nun. That is your own fresh direction because of the lust of the flesh injected by the devil in your hearts. That's why you said, the law is perfect and nobody can obey the law because nobody is perfect. Bugo. Kaya wala nagtuon sa Biblia. That's why they do not know how to interpret what is the wisdom from the law. All the wisdom here in the book, here in the Bible, all the wisdom in the Bible centered to the law, to know what is the wisdom of the law. All wisdom is there in the law. All the interpretation of the plan of salvation is there in the law. All the teaching of the plan of salvation and the revealed truth to Paul is there in the law. And
all the terminologies in the plan of salvation I authored already. Like, for example, dispensation of grace, law, grace, and covenant, love, faith, and obedience, law of works, law of faith, is there already in the law. All the knowledge in the whole dominion of heaven, in the whole principalities and power of the heavenly places is there in the law. Because the law itself is God. And that is your mistake because kanang imong utok nga dili magsabot kahit tungod sa imong pride, tungod sa imong power of the brain, tungod sa imong pagkapilisopo nga nahimo na ng tradition nga gi-inject ni Satanas. It was injected already by Satan from the beginning to this balo-balo nga magwawali nga mga tag-as of pride. Dili magsabot. I-remind sa maayo nga concept sa pagsabot sa Biblia, dili magtuo kay nainggit mga inggitero nga wala katuon sa plano sa kaluwasan, tinuod nga teaching sa plano sa kaluwasan from the true doctor of divinity and doctor of theology. They don't have that instructor in their lives. Only seminar, seminarian daw. Sa may makuha mo ng seminar, nga tinuod nga seminar niya kay Paul, sabton mo si Paul, that is a correct and true and the correct light is there in the right up of Paul. Walay seminar nga madawat sa gingharian except sa right up ni Paul. Munang sabto na ning mga balo-balo nga magwawali sa tibuok kalibutan. Whole world, they do not know what is the plan of salvation. That's why I did not encounter anybody who teach or explain pretty well and in correct direction about the knowledge of the plan of salvation, so-called the wisdom of God. They do not know that. Okay. I have this text that I would like to remind you. I read this many times. If you can still remember this text so-called Galatians 5:7. May teksto diri sa Galatia 5:7 nga, sige ko na ni giwali sa akong mga parts. Karon unsa na ta? Part 70. Okay? Diri na ta sa part 70. Ingon diri sa Galatia 5:7, ato na pud i-review ni. Ingon niya, who did hinder you? Okay, ato ni basahon. Galatian 5:7. Okay, basahon ta. Ingon niya dire. 5:7. Ye did run well. Muna ingon ni Paul. Kamo na ning kamot nga Kristohanon ang inyong kinabuhi because in the whole world except aning gatuon sa plano sa kaluwasan, there is no Christian yet. San kinsa nga tao sa tibuok kalibutan nga kunuhay gabasa sa Bible, kunuhay ga study sa Bible, kunuhay Dios nun og mag-ingon-ingon nga siya Christian, that is false Christian. That is counterfeit ni Satanas. When you say that you are Christian and then you do not know what is the teaching of Paul in the plan of salvation, then you are false Christian. That is counterfeit by the devil. That is not biblical. Ingon-ingon ka, Kristiyano ka, wala ka kasabot sa plano sa kaluwasan, that is Satan's counterfeit. That is not biblical. That is false Christian. And that is not accepted in heaven. Makaingon lang ang isa ka tawo nga Christian siya kung nasabtan niya na ang plano sa kaluwasan. Because Christ is there giving us the whole direction, what to do, where to go, when to start, and how, paano. Is there in the right up ni Paul. If you know that all the teaching of the right up of Paul, then you can claim that you are a Christian. Christian means knowing all the light of the plan of salvation. That is a proper concept of being a Christian. Pero kining mga balo nga gawali-wali nga kuno mga Christian asat yan.
o Christian lang. Ang ilang Christ ilatian. Unang sabot, Christ o Christ tiyan. Mga Christ nila ang ilang tiyan. So they change the truth into lie and trodden underfoot the Son of God because their Christ is their tiyan. Ilang tiyan muna ilang Christ. At taka lang og mention niya, I am a Christian. I am not a Muhammadan. I am not a what is that? Buddhism. Okay? Unsa pa? I am not a pagan. Pagan teaching. I am really a Christian because I believe the Bible. Asa ka Christian? You cannot say that you believe the Bible if you don't have the knowledge of the plan of salvation. There is no belief in the Bible there. You even believe, you do not know how to expound and express the meaning of the belief. Tell me what is belief is all about. Tell me. In the write-up of Paul, in the bound of the teaching of the plan of salvation or remedial system in the plan of salvation. Sulti ko unsay meaning niya anang believe, unsay direksyon niya nga luag, i-magnify or i-wave ang believe. What is that all about as far as the plan of salvation is concerned? You do not know that. When you say, I believe Christ, I believe the Bible, I am a Christian, that is not biblical. That is Satan's counterfeit. Ayaw pagpataka og sulti kung wala mo masabtan ang imong gisulti. Do not say something, say anything if you do not know what you are seeing all about as far as the Bible is concerned. Because the Lord will judge you accordingly. That's why he said, I will erase all lives in this earth. When the time of Noah, did you remember? The time of Noah, the Lord said, I will erase all the creeping nature in this earth except the family of Noah, and he left the covenant to Noah. Why? Because he noticed and he have seen everything around the world during that period. In front of his dominion, he saw that the earth is corrupt and violence because of their being ungodly attitude. Ingon lang sila nga Diyos nun sila, Christian sila, gabantay sila sa Allah. Munang ilang i-mention Allah, unsa pa nang uban? Amahan, mga unsa pa na. But actually, that is not biblical. Why? They are ignorance of the plan of salvation. They do not know what is the revelation of the plan of salvation. So all those pretension, all people in this world reading the Bible, claiming themselves as Christian, but those things are all pretension, pretending. Great pretending, like scribes and Pharisees and Sadducees. They are good in their great pretending, and they are in their mind a concept of law of works, but not law of faith. Two direction in this world. Law of works and law of faith. Law of works is the counterfeit of the devil, and that is false, and that is not biblical. But the law of faith, that is the plan of salvation.
expound by Paul. And you do not know that. Okay, ingon niya diri sa Galatian, basahon ta. Verse 7 of chapter 5. Ingon niya, ye did run well. Ingon ni Paul, kamo nagapaningkamot lang nga. Gadagandagan pud mo sa pagka-Kristiyano, naningkamot gid kamo nga mag-Christianize. Mo nang punto ani ni Paul. I-magnify ang statement ni Paul. Dili kay magbalo-balo og illiteral. Dayon maingon dayon, apply nyo ni ha, i-apply nyo ni. Kay ang pagsabot, literal lang kaayo nga counterfeit ni Satanas. That's not biblical. Kung literal mo ang Bible, that's not biblical. That is Satan's counterfeit. Satan's injected to you. Okay, ingon niya dire. Ye did run well. Bot pasabot ni Paul, naningkamot ka, nga gusto ka maluwas, then gidaladala mo ngalan Christian. Kunuhay gabasa sa Bible, kunuhay gasimba kada Sabado o unsa da, Biyernes o Domingo, kay aron mahimong Christian. True Christian daw. Fake. That is fake. That is false concept. That is Satan's counterfeit. Kung wala ka kasabot sa plano sa kaluwasan, you cannot claim yourselves as you are a Christian. You are Satan. Because you are doing great pretender. Because you are ignorance of the plan of salvation, then you can afford to say you are Christian. Great pretender like scribe and Pharisees, then you are the follower of Satan, the property of Satan. Munang tinuod diri sa Biblia. So Paul said in chapter 5 verse 7 ingon niya, ye did run well. Pakitang tao. Kapaingon-ingon nga Kristiyano. Kada Domingo simba, kada Sabado simba, kada Biyernes simba, dala Biblia, basa-basa sa Biblia, pakitang tao dito sa church. Pero injected ni Satanas ang utok. Kay wala man kasabot sa plano sa kaluwasan. Dili magdawat imo istoryahan. Kay ila nga misinterpret si Paul. Ila i-conclude si Paul nga controversial and contradict. Tungod ni Satanas, giplansa na ng ilang utok ni Satanas. Giyog-yog na maayo ni Satanas ang ilang utok. It's already sakom by the property of the devil. Kining mga Kristiyano nga wala nagtuon sa plano sa kaluwasan, nag-claim nga Christian, mga balo-balo. There is no Christian in your life there. There is no Christian. Do not mention Christ. Do not claim the word Christian in your life if you do not know how to learn and how to explain, how to absorb the write-up of Paul as known as the revelation of the plan of salvation. If you do not know that, do not claim yourself that you are a Christian because Satan's will be happy. Si Satan gabuhak-hak sa imong likod. Kay you belong to the property of the devil for damnation. Makaulaw, magsinggit-singgit ka nga Christian ka, makaulaw sa tubang sa Godhead. Muna ingon ni Jesus, kung ako mag-abot sa yuta, may makita ba ako nga pagtuo diri sa yutang mga hard-headed, mga stiff-neck, mga corrupt, mga violente nga klase sa mga kinaiya, nga wala nagtuo kanako nga ako ang manluluwas, ako ang Savior, ako ang nagransam kanila. Ni ako'y teaching nga dapat sabton og intindihon aron ma-clear ang ilang mind, aron may clear and unclear concept ang ilang mind, what is unclear and what is clear. That is the godly teaching. That is the value of God. Clear and unclear value of God. Kinanglan kasabot ka, what is clear, what is unclear. Munang gitawag ko sa una sa inyo nga, gibasa ko sa diri last Sabbath, gibasa ko na ang gitawag na ako nga attentive. Attentively. Kung attentive ka gani, tunaan mo ang negative and positive. What is clear and unclear? What is wrong and what is right? You should know that and put that in your heart and in your mind so that you will become a man of God in a right direction. So that you cannot be held by the devil
in his counterfeit. Because you have already the foundation and you are already cleared that devil cannot tempted you anymore because you understand everything about the teaching of the plan of salvation in the right up of Paul. Muna ingon ni Paul dire, ye did run well. Pakitang tao, parang eskribog parisiyo, kuno Diyos nun. Continue. Who did hinder you that ye should not obey the truth? Dalawa! Oy, kuhaan ang inyong King James Version. Bisan kini na lang inyong memorization nga text. Galatians 5:7. Maluoy kamo sa inyong kaugalingon. Maluoy kamo sa inyong pagkatao nga gabalo-balo claim nga Christian, nga false Christian. Counterfeit ni Satanas, not biblical. If you say that you are a Christian, then you do not know what is the plan of salvation. That is not biblical. You are Satan's follower. Inom dominyo ng Galatians 5:7. Mao ni interpreta ni og tarong. Ingon niya, ye did run well. Sa to pa gapakitang tao nga Kristiyano. Manambot pasabot ni Paul. Who did hinder you that ye should not obey the truth? Tanawa? Pakitang tao nga Christian kunuhay. Adto sa simbahan kada simba kay Christian dala Biblia. Pero ingon ni Paul, who did hinder you that ye should not obey the truth? Unsa man ang truth? Kining teaching ni Paul mo ning real nga truth, mo ning real nga good news, mo ning real nga word of God. Nga gitawag nga manifold wisdom of God nga dapat sabton sa tibuok kalibutan nga mga sinners kay si Jesus nag-ransom sa sinner, si Jesus savior sa sinner. So ang tanan nga kalibutan nga may human being belong to the what? Belong to the deeds of the law because sin is the transgression of the law. No one is being justified by the deeds of the law. Mo nang mistake sa tibuok kalibutan ning magguwali. Wala kasabot what is deeds of the law. Bogo. Ingon-ingon dayon nga wala nang balaod kay we are no longer under the deeds of the law. Bogo. Wala kasabot sa punto ni Paul. Wala na ito sa penalty sa balaod. Kay kanang deeds of the law, kamatayon ka na. Wala na ta sa iyang penalty. Because ingon niya, we are no longer under the deeds of the law, but under grace. Why? Why under grace? Because ang plano sa kaluwasan, gitawag na sa grasya, gitawag na sa nga new covenant, nga ang 10 commandments isulat na sa imong kasing-kasing, ibutang sa imong utok, o diya na sa imong kasing-kasing butang, gisulat na po sa imong utok, vice versa, gisulat, gibutang, gisulat. Kay mao na sa ingon ni Jesus, I will put my new covenant to the Israel or to the people of God. Gentiles and Israel nowadays, we are level to each other. Equal na ta sa Israel nga pagtanaw sa Ginoo. Pareho na ta tanan Gentiles and Israel. Equal na ta sa Ginoo. So gitawag na ta niya nga mga Israel also in spirit. Ang mga Gentiles. So ingon niya, I will put my new covenant to the Gentiles in the house of the Hebrew. Israel and Gentiles. Amo nang bot pasabot ni Jesus. I will write my 10 commandments into their hearts and put into their mind. Write into their mind and put into their hearts so that they will know that I am their God and I will know that they are my people of this new covenant because Christ came to magnify the dispensation of grace. He systematized all the teaching he given to Moses because Israel is hard-headed and stiff-necked. So, he came just to systematize everything, to be clear to the people, but the people still stiff-necked and hard-headed, and they still did not understand Jesus. They did not welcome Jesus. They did not accept Jesus as their Messiah. Bogo! Apil ng mga balo-balo nga mga hintel nga pabilib nga Christian nga otro pang bogo nga na litag na ni Satanas kay wala giton ang plano sa kaluwasan.
So ingon diri ni Paul, balikon ta usab. Ye did run well. Gapakitang tao nga Kristiyano, faithful sa iglesia, pero layo lang ang teaching nga ila gina-absorb sa ilang kinambuhi kay unod nun. They interpret the Bible in their own flesh level, not spiritual level, according to the teaching of the plan of salvation wrote by Paul. They did not do that. So diri ingon ni Paul, ye did run well, nagapa balo gapabilib nga mga Kristiyano, mga skriba ug parisiyo. Giingnan sila ni Paul, who did hinder you that ye should not obey the truth? Wala mo nagtuo aning write up ni Paul. Kay ingon ninyo, si Paul controversial and contradict. Gigamit-gamit lang ng mga magwawali, mga balo-balo nga mga magwawali, gigamit-gamit lang nila ang write up ni Paul aron makomport nila ang ilang kaugalingon sa ilang kaugalingon pud nga topic nga unod nun. Pero wala gani sila kasabot unsang gisulat ni Paul, ila lang gi-interpret sa unod nun. They only interpreted of their own flesh, not spiritually. And then they comported themselves in their topic and expounded to the hearers in a fleshly manner, not spiritually according to the manifold wisdom taught by Paul. They do not know that. Sige sila gamit sa Corinthian, sige sila gamit sa Galatian, sige sila gamit sa write up of Paul in Romans, only to comfort themselves, but they do not know how to interpret about the writing of Paul. Mao nang mga balo-balo nga mga preacher. Okay. Padayon ta. Tungod ani, maklaro na nato nga kita di ay nga mga Christian kunuhay, except kaning naga-study sa plano sa kaluwasan. Pareho na ako nga ginariiko ko ni sa inyo. Gitun-an ko ni 4 years kapin dito sa akong professor nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology, because I finished the course of theology under the College of Mountain View College with a correct and true instructor, so-called Doctor of Divinity and Doctor of Theology in person of Dr. Tumanday. And this is the way how he handled the class and instructed us and teach us and expound everything and give us all the light and knowledge about this plan of salvation in the write-up of Paul. That's why we learn so much and better and deep study from Dr. Tumanday. Okay. Balik na ta diri sa ato nga inaandan nga pagtuon nga i-interpreta ang write-up ni Paul. Diri na ta sa 1 Timothy. Okay, 1 Timothy chapter 1. Okay, tun-an ta ang 1 Timothy chapter 1 kay i-interpret ta ni kay ang mga balo-balo nga mga magwawali sa tibuok kalibutan, ibasa-basa lang nila ning write-up ni Paul pero wala nila ma-interpret ang true and correct interpretation pointing to the higher form in a spiritual level. So tun-an ta niyang write-up ni Paul according sa ako iriiko kaninyo, because I learned this from a true professor, so-called Doctor of Divinity and Doctor of Theology. I graduated that kind of instructor in my theology study. More than 4 years, I stayed in the portal of Mountain View College. So dirito na antani ang gitawag nga write up ni Paul mitungod sa 1 Timothy chapter 1. Basahon tang verse 1. Ingon niya, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandments of God our Savior. Klaro pa sa hayag sa kalibutan, hayag sa adlaw, hayag sa invento nga fluorescent o bulb nga nagsiga, hayag paning statement ni Paul. Ang iya diri nga context, false greetings. False greeting. Ingon niya, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of our God, by the commandment of God, our Savior.
Dili gini Paul makalimutan ang kasuguan. He always mentioned commandment of God, our Savior. And Lord Jesus Christ, which is our hope. Why always Paul always ponder upon to us the word commandment of our God? Jesus Christ, which is the hope, our hope for our salvation. Why did Paul always mention this commandment, a hope of our salvation? Why? Because Paul already he scanned everything about the plan of salvation and he understood everything about the plan of salvation and he have all the knowledge what is the light in the plan of salvation because all the knowledge in the plan of salvation is there in the law. Basahan nyo ang Romans chapter 1 to chapter 4. 1 chapter, 2 chapter, 3 chapter, and 4. Basahan nyo tanan. Intindiha ang the whole chapter. From 1 chapter to 4. Intindiha. Dira nyo makita. What is the law? All the knowledge there in the law. All the wisdom there in the law. All the understanding there in the law. All the light is there in the law. That's why Paul always mentioned, verse 1, he said, Paul, an apostles of Jesus Christ by the commandment of God our Savior, and the Lord Jesus Christ, which is our hope. Why? Why Paul always ponder upon to us, put in our mind this word commandment of God and hope for all to be saved? Why? Because the law is God. And the law, He what? Give us the plan of salvation, so-called manifold wisdom, and there is dispensation of grace, munang favor nga aron ta maluwas. Because of grace, because grace interpreted to Jesus and grace interpreted to the law. And Jesus systematized the wisdom and the hope as our Savior, how the human being has the to have a knowledge, to know about this manifold wisdom of God, so-called the plan of salvation, the remedial system, so that if we will know that we have already a light or a knowledge or be enlightened or enlightened about this teaching in the plan of salvation, then we should have the chance to be saved because all of us already bound to be burned in the lake of fire. So Jesus give us a chance to be saved from the lake of fire. He give us a chance. And Paul said it, favor, propitiation, a favor, because of bloodshedding. And bloodshedding remitted his blood to the sin of the world. Through his blood, he remitted it for the sin of the world. Nga naman girimit na ni Jesus, asa man na niya gi-remit? Muna sang pangutana, nga no gi-term man ng remitted, remission of sin. Asa man na niya girimit nga siya man ang buot sa kalibutan, siya man nagbuhat sa tao. Nga no girimit pa man niyang yang sala, kung gusto niya luwason ang tao, pwede raman. Nga no girimit pa man sa siyang sala, sa iyang dugo sa sala. Asa man na niya pertain o asa yan na ipatuhoy, asa yan i-remit. Because he remitted his sin. He remitted his blood to the sin of man, to the sin of the world. He remitted his blood to the sin of the world. That's what I mean. Nga ko dila, paspas kayo. Ingon lang ko nga remitted his sin. Of course, Jesus sakom the whole sin of the world. He claimed all our sin. So, he remitted his blood to the sin is there, to all sins that already there in his position.
Mao na ang understanding sa plano sa kaluwasan. Si Jesus giangkon niyang tanan ng sala sa kalibutan. Lalo na kaning mga balo nga magwawali, nga wala kasabot, sige lang wali, bla bla bla. Munang interpretation aning plano sa kaluwasan. Gi-transfer ni Jesus tanan nga sala sa kalibutan, kining taong makasasala, gi-transfer yang tanan sala sa tao sa iya. Dayon gipagawas yang dugo aron marimit ang ato sala nga iya giangkon pinaagi sa iyang dugo. Those sins of the world. He claimed it and he remitted his sin he remitted his blood for the sake of our sin. He remitted his blood for the sake of our sin. To whom? He is the God, he is the only creator, he is the powerful, but still he remitted the sin of the world. He claimed all the sin of the world in his own position. Gi-claim yang tanan nga sala sa kalibutan naa na sa iyang posisyon. Gipadugo iyang lawas aron marimit ang dugo sa sala nga iya gi angkon nga iya sa kalibutan, because those sin are from the world. So he claimed that gipadugo iyang lawas aron ang iyang dugo marimit, his blood to be remitted to this sin that he claimed. Sin from the whole world. He claimed it and put it in this systematic way. O nang gitawag the system of the grace. I mean, dispensation of the grace. Basahan nyo sa Hebrew chapter 3 verse 3. Dispensation of the grace from the Lord. That is in theology view of understanding. God systematized. He systematized the knowledge of the plan of salvation that He gave us a favor to us because of His compassion. He wanted to claim the human race or His image that is being bound to the lake of fire. Because of His compassion and image, He wanted to reclaim us from that destruction, lake of fire. So ang iyang dugo, girimit niya. Kaya giangko niya na ang tanan nga sala sa kalibutan. Girimit niya. Aron lang ang sala sa tanang kalibutan, may chance, may compassion, may favor, mao nang propitiation, may favor nga kung matsabtan ta ang iyang what and how and why, sabton ta sa teaching ni Paul, may obligasyon kita, responsible kita, may responsibility kita nga mao nang buhaton ta mandatory responsibility aron ta maluwas. Kaya ang langit dili siya dawat limpyo sama aning mga injected ni Satanas sa utok, aning mga balo-balo nga nagsinggit nga luwas na ta sa grasya, because grace is a mystery. Tanawa ng tinudloan ni Satanas nga balikog nga kalibutan. It's a teaching of the crook world that is fake, that is not biblical, that is injection by the devil. Luwas na ta sa grasya. Kaya ang grasya mystery. Asa man nagikuha ng bogo nga klaseng magwawali? Iunsay na pag-interpret sa Biblia? Grace is only a terminology, so-called dispensation of grace is a system in the procedure. And God systematized the procedure of the plan of salvation or the knowledge of the plan of salvation centered to the law. And the law is Christ Himself. That's why there is in Romans 2:12 and 13, the law will judge us. The law will justify us. And the righteousness by faith is always
based to the obedience of the law. You cannot say that you are under the propitiation of the righteousness by faith if you do not know how to understand in obeying the law. Because of your crook teaching, crook preacher, crook evangelist, crook revivalist. You do not know what is the plan of salvation. That's why you teach to your listener in a very worldly direction. Pataka. Pataka lang, pataka, pataka. Aron ingnon nga magwawali. Aron ingnon nga sikat. Aron ingnon nga bright sa Bible. Ay natatits. Kung dili ka katuon sa plano sa kaluwasan, correct and true interpretation based sa hermeneutic teaching, ayaw pagpaalig-alig. Ayaw pagpaalig-alig. I suggest do not preach because you are deceiving the whole world. You deceive your hearers. You deceive your followers in your church. So, ingon niya dire sa verse 1 in chapter 1 Timothy. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior, and Lord Jesus Christ, which is our hope. Klaro kayo? Si Paul o ang iyang mga kauban, ilag yun emphasize maayo ang commandments. No other than the 10 commandments. And our hope from Jesus Christ, our Lord, because He is the law. He is the plan of salvation. He is the manifold wisdom of God. He is the revelation light given to Paul. And all the system. God systematized it through grace, dispensation of grace. And so there are so many terminologies Paul uttered in order to be understood, in order to be comprehended, and in order to be learn more and learn deep study and understand everything about the manifold wisdom of God here in the plan of salvation, so that your soul, your pretending as Christian will become true Christian. And you have the chance and preparation to welcome Jesus Christ during His second coming. That is the proper teaching in the plan of salvation in the book of Paul's write-up from Romans down to the last book that he wrote. Maura na siyang truth nga naa sa Biblia nga dapat sabton sa timbok katawhan. Dili ng bla 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 bla, wali-wali sa mga mystery, wali-wali sa compassion ni Jesus, wali-wali sa goodness of Christ. Then what? What is your assurance if you heard that? Once you heard all those topic by blah blah blah, then what is your assurance? Maluwas ba ka sa goodness of Christ? Maluwas ba ka sa mercy of Christ? Maluwas ba ka sa mystery of Christ? Nga wala mo masabti, what is the mystery of Christ? What is the goodness of Christ? What is the kindness of Christ in the plan of salvation right up by Paul? The direction, the deep meaning, the responsible from the thought of Paul. What is your responsibility as responsible person in that teaching of Paul? If you do not know that, then you have still nothing. You are hanging. Even though you heard from your preachers about the topic of mystery of Christ, kindness of Christ, merciful of Christ, everything about Christ. Kung madunggan mo na tanan, unsa man ang assurance nga ma-prepare ka sa second coming? Nothing. That is injection of the devil because that is not biblical. Magsulti ka nga, Christ is very good. Christ is very merciful. Christ is abundant of grace. Then what? Unsa man ang imong makuha? Nga wala man na nimo ma-explain what is grace. Wala man na nimo na-explain what is mercy of God. Wala man na nimo ma-explain what is kindness of God. Based to the plan of salvation, anchored to the thought
from Paul's teaching in his write-up. Dira mo iyang core ang tanan mo nga ganatudlo sa mga terminology nga topic sa imong pag bla bla bla. Di gani ka kasabot sa write-up ni Paul nga wala mo maangkor dira ang direksyon, you are injected by the devil according to the direction of the devil to damnation. Nalipay ang yawa. Kay yawa, gamiton niya gyapon ang Ginoo, gamiton niya ang Bible, gamiton niya ang pulong sa Ginoo, gamiton niya ang naong sa Ginoo, gamiton niya ang imong konsensya nga unod nun, aron magpa-pretend ka nga Christian ka, preacher ka, revivalist ka, elder ka, pastor ka. Munang wala nyo naintindihan. Kaya nga naman, gina-challenge ta mo kanunay nga study hard sa write-up ni Paul. Munang mag-mention ko sa mga terminology ko diri nga bogo, gago, banga. Nga naman, because I am challenging you to open your mind, open your horizon, open everything there in your mind, and study hard, review again about the word theology. What does I mean? What I want you to do? I want you to change your perception, change your fleshly direction. Remove that flesh. Everything inserted there, spiritual evil in your heart. And study again theology. What is theology? Study about God. Repeat. Start in the beginning, the real theology. And I suggest if you can go to the correct college or university of offering theology subject, learn about, study about God in a correct and proper instructor, so-called Doctor of Divinity and Doctor of Theology, a product of Loma Linda University in California. Kung doktor ka lang sa Divinity, doktor ka sa Theology, tungod sa seminary, bogo. Lay na sikat nga magwawali dira sa seminary. Ang sikat nga magwawali na kay Paul nga teaching. So gina-expound na sa mga Doctor of Divinity and Doctor of Theology nga gikan dito sa Loma Linda University. Mutong correct nga naga-dissect sa Bible ka mga doktoral. So kinanglan mo anak mag-undergan. Kung dili man mo abot dito sa mga sikat nga mga Doctor of Divinity and Doctor of Theology, study mo sa write-up ni Paul. Utok-utok ko inyong study. Pangayo mo guide sa balaan nga espiritu nga masabtan nyo tanan ang direksyon sa interpretation, sa concept, sa perception nga gina-expound ni Paul. Pareho na karon akong gibuhat sa inyo. Gina-interpret ko ni. Kaya naka-study ko sa correct and true doctoral level sa Doctor of Theology and Divinity. So, muna gina. Riiko ko sa inyo. Pwede ninyo mahimo nga guide ang akong mga input, ang ako mga direction sa pag-expound, sa pag-express, sa pag-interpret, true and correct interpretation. Pwede ninyo mahimong guide sa pag-study sa teaching ni Paul diri sa iyang write-up. Mahimo na ninyo nga ma-open ang inyong horizon, ang inyong pananaw. What is true direction going to the land of promise there in the write-up of Paul. Muna nga akong gina-challenge sa inyo. Munang magsinggit ko dirig banga, bogo, gago. Kay gusto ko nga ma-open ang inyong horizon, ma-open ang inyong utok. This term, this is not my term. I heard this and then I follow this. Why? Wala na may lain nga term, tawag ninyo. That's why I said balo-balo. Kaya na, dunggan ko na nga kining mga walay nada nga direksyon, mga fake nga direksyon, mga binakak nga direksyon, tawgon man nagbalo-balo. That's why I use that balo-balo. Ayaw mo pag open-minded dapat nga unod nun. Mag-open-minded mo dapat espirituhanon. When I say balo-balo, that is a challenge. That is constructive. Why? Dapat maulaw ka sa imong kugalingon, magtuon ka. Dili kay masuko ka, magtuon ka.
Kay kung madunggan sa tanan nga tao, labi na ako, nga naiga, wali about sa plano sa kaluwasan, intro and correct interpretation according to the hermeneutic principle, din malipay na ko. Dili ka na balo-balo. Hindi na mawala sa akong mind ang balo-balo kung dili ka magtuon sa plano sa kaluwasan sa right up ni Paul. Kamo mga preacher, kinanglan magtuon yun mo sa tinarong nga pagtuon sa plano sa kaluwasan nga mauni ang gipangsulat ni Paul. Munang bot ko pasabot. Okay, dirita paingon na ta sa to. Ingon niya sa to. Chapter 2, verse 2 na ta in chapter 1 of 1 Timothy. Verse 2 ingon niya. Anto Timothy my own son in the faith. Si Timothy na pod. Gina promote ni Paul. Ingon niya, Anto Timothy my own son in the faith. Ngano man nag-ingon si Paul nga in my own son. Christ is the Son of God. Ngano nag-ingon man ang Ginoo nga He is my favorite son. Okay? Ingon ang Ginoo. He is my only son. Nya, ang Ginoo sa ato na lang interpretation sa atong concept. Ang Ginoo is a male. Kaya wala man gyud ta nakabasa sa Biblia nga ga-discuss about sa gender sa Ginoo. Ingon laman sa nga Ginoo. So may interpretation sa mga teksto o sa mga scholars nga God is a male. Okay? Because he was called Father, or Father thou art in heaven. So, interpreted that he is a male. Nga ano man nag-ingon sa nga, my beloved son, my only son. Nga ano ang son? Nag-anak, mao na ang konsepto sa unod nun. Fleshly concept. Magpinilosopo dayon niya. Kung si Christ, tinod nga Diyos, anak sa Diyos, asa man sa nagikan, nga na anak man saya sa babae, wala man sa lalaki. Ang iyang mama si Mary man, babae man to, pero virgin lang. Gilalang lang siya through Holy Spirit. Ngano man, nga nag-ingon man ang Ginoo nga, ang iyang papa nga, He is my beloved son and my only son. Why? Spiritually speaking, God also pronounced us that we are His sons and daughters. That is in a spiritual level. That is in spiritual level. Why? Because Adam was first man created from the beginning. He is a male. And Eve was taken out from his rib. Wala gikuha sa rib sa mananap nga babae. For example, the cow. They were created according to their level, male and female. According to their nature, male and female. Wala ito gikuha si iba sa rib sa female nga baka. Wala. Dito ra sa gyapon gikuha sa rib ni Adan nga lalaki. So hingadlan dayon siya nga female. Oh, ang babae nga imo kapares. Pero dito sa gikuha sa lalaki nga ribs. And then Jesus said, "You, Eve and Adam became one. He is from the bone of your bone. She is from the bone of your bone and flesh of your flesh. Then two become one." Kabalo ba mo nga na ay record sa Biblia nga si Adam and Eve sa bag-o pa sila gibuhat, walay Eve. Only Adam call her Eve. But the Lord called them both Adam. Naitiksto ana. Naitiksto. Ako papangitaon. Na ako tiksto ana na Miss
Wala ko makita pa na ano ni, na misplace ko sa akong mga note. Na-text to ana sa Genesis nga si Adan o si Eva gitawag sa Ginoo Edam. Si Abe gihingadlan na ni Edam. Sa sige na silang uban-uban, he called this woman Abe. Pero ang Ginoo gitawag sila both Edam. So ang Ginoo, despite of our gender, male or female, God said, you are all my son and daughters. Son and daughters. Mao nang gi-interpret sa Bible. Kay naa na may terminology nga children, male, female, son and daughter. Pero sa gisuguran, spiritually speaking, ang Ginoo wala siya naga particular kaayo son or male or female. Ang tawag lang sa Ginoo son. Anak, anak, anak. That's why diri verse 2, si Paul nag-ingon siya, unto Timothy, my son in the faith. Spiritually label, my son in the faith. Dili man na niya anak si Timothy, kauban niya lang na encourage siya lang na sa pangwali sa mayong balita mitungod sa plano sa kaluwasan. Si Timothy, iyara na nga converted. The way he preached about the light of the plan of salvation, Timothy was converted by Paul. So gitawag yan na nga, my son. Nga naman, in the faith. Nga naman, spiritually label, ang Ginoo dili sa particular kaayo sa gender sa human being. Pwede tatawgon tanan son. Gitawag po siya ni bisan dili ya anak nga tinuod, gitawag yag son nga naman. Because close na sa iyang kasing-kasing. Ang son mao na siya ang lalom nga terminology kung naa na kay amigo, naa na kay patuhoy sa imong kasing-kasing nga you close to him like yourself so you can address her or him son. Di ba? Naay mga lolo, naay lolo, naay lula, ang ila apo, mix, male and female, tawgon lang nila. Ako ni mga anak. Okay? Ang ilang mga anak nga bayag lalaki. Pila na kabok imong mga anak? Siyam kabok akong mga anak. Munang terminology, isa lang ka pulong mga anak. So sa Biblia gitawag tang mga son. Son. Pwede tatawgon tanan son. Mao gani nang sa Tagalog terminology, ang bana og asawa wala nay barrier of separation in terminology. Sa Tagalog, bana ka o asawa, equal na lang asawa. Itong asawa mo, ganito ang asawa mo, bisan lalaki, asawa. Ang babae, asawa. Pwede na siya nato mabuhat spiritually label. That's why si Paul nag-ingon siya, unto Timothy, my own son, in the faith. Why? Because spiritually label pointing to the higher form in the faith. Bisan dili ya anak sa dugo, pero anak ya na sa pagtuo kay ang iyang feeling love him as he himself. Gigugmaya si Timoteo, sama sa iyang kaugalingon, gingnan niya nga anak. Bisan dili gid niya tunay nga anak. Just a matter of figure of speech, an idiomatic expression. Pwede ta kagamit ni anak. That's why God said, Jesus is my son
and the only Son, the begotten Son. Sama na si Jesus, anak sa Diyos. Unsa man na ang Diyos, our Father in heaven. So, He is male sa interpretation, pero nanganak siya, si Jesus. Wala man nag-explain dira nga, gitawag niya si Jesus nga anak kay may kauban sa langit nga male nga nanganak sila. Wala na dito. That is not spiritual label nga concept. That is satanic. That is fake. That is not biblical. The Bible is very deep to be understood. Deep. Muna nga, secret things belongs to God. Mga mystery ka na nga dili ta ma kot-kot, dili ta matungkad. Beyond the manifold wisdom of God. Mao na siya ang plano sa kaluwasan nga ginasulti ka nato nga dili ta na kutkuton og lalom kay dili ta na makutkot. Gireveal lang sa ato mo atong intindihon. Jesus or God revealed unto us saying Jesus Christ is my son. That's all. Ayaw no mag sigig piniliso po kay dili mo na matungkad. Iyan na sa Ginoo. Iyan na sa Ginoo. Secret thing belongs to God. Okay. Ingon ni Paul, anto Timothy my own son in the faith. Mao na si Paul ka-understanding pagsabot sa iyang mga idiomatic expression o sa iyang mga terminology in logic kay he studied deep already. He knew already pretty well about the mystery of Christ, the mystery of God, the dispensation of grace, the manifold wisdom of God. He deep in that. That is Paul how in his concept, in his instinct, in his mental capability to define, to explain, to give light, to be enlightened. All of us. That is Paul. He is a very authoritative. Paul is the number one authoritative person in the character of the Bible. All writers in the Bible, Paul is the authority. He is the authority in all writers in the Bible. Okay. Ingon niya dire, unto Timothy, my own son, in the faith, grace, mercy, and peace. Tanawa na si Paul? Every time nga mag-adto sa salain nga lugar, mag-imo sa iyang mga messages, ibalik-balik yan na tanan. Kay naa na sa plano sa kalawasan. In the plan of salvation, you will explain there a term of grace. In the plan of salvation, you can explain them in the term of mercy. In the plan of salvation, you can discover there the word peace, and then you can explain that peace if you enlighten already in the plan of salvation thought. In the plan of salvation, ingon niya, unto Timothy, my own son, in the faith, grace, mercy, and peace from our Father and Jesus Christ, our Lord. So si Jesus Christ, Father and Lord, with grace, mercy, and peace. Mano itong akong i-explain sa inyo. The dominion of heaven, there is mercy, there is grace, there is peace. Unsa man ang grace and mercy? That is the teaching of the plan of salvation in its center of perception and concept, how to understand grace. I mean the plan of salvation in the word grace and mercy. Muna sa ang plano sa kalawasan nga ato kutkuton what is grace, what is mercy. Muna sa gitawag dispensation of grace. God systematized the word and the plan of salvation in the dispensation of grace. Muna sa ato intindihon. I-explain ko na sa inyo.
Who is grace? And then, peace. What do you mean by peace in the plan of salvation? I-recall nyo nga akong mga statement about peace. Kung sa ingon ko, no dominion established without rules and regulation, without law, because dominion means all the system and the principle of rules and regulation or law. Munang dominion. That's why the Ten Commandments is the standpoint, their stand in heaven, and the point of view of the Ten Commandments. Muna nga, peace. Because the dominion of heaven, God cannot establish thus far His dominion in heaven without the Ten Commandments. Because the Ten Commandments is the character of God, so-called the law. And the law is amenable to order. You cannot establish dominion without the law because the law is amenable to order. And peace. Order and peace. That's why mauna siyang gisulti diri ni Paul. Anto Timothy, my own son, in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Klaro. Si Jesus our Father and si Jesus our Lord who established peace, meaning the Ten Commandments or the law, as the stand of their point of view in their dominion in heaven. Okay. Diri na ta sa verse 3. Kining akong gisulti, lalom na siya. Lalom. Pero kung sige magbasa sa write-up ni Paul, maintindihan nyo na kadugayan. Basta, sincero ang inyong pagbasa nga dili unod nun, spiritual. Maintindihan po na ninyong akong gisulti kung naana mo'y mga professor nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology, particularly product sa Loma Linda University. Kaya mo tiyang tinuod yun nga, gakot-kot sa study about God, meaning real theology. Kaya na theology nga, seminar lang, tawag na dayon nga revivalist. Tanawa? Ang sinultihan, ang mga topic, puro fake, puro false teaching, counterfeit by the devil. Dili biblical ang pag-explain. Kaya ang taught nila, puro unod nun from the lust of the flesh in their hearts. Okay, diri na ta sa verse 3. Warning about false teachers. Karon, muning klaro. Warning about false teachers. Mo ni ang context. King James Version akong ginabasa. Verse 3. Ingon niya, warning about false teachers. Klaro gyud nga ako guys, got ko sa mga fake, mga false, mga balo-balo. Kay si Paul mismo nag-ingon, warning to the false teacher. Naagyod mga balo-balo nga magwawali. Verse 3, ingon niya, as I besought thee to abide still in Ephesus. Intindi ba mo? Ingon niya, kinanglan, kung nakaintindi na mo sa akong ipangwali, diri sa Episo, kanunay gid mo hinumdom sa mga teaching sa Episo nga ako ipangwali. Muna ingon niya nga, as I besought thee to abide still, Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Klaro! Ingon ni Paul, ngang ako pagpanudlo, gikan sa Episo, paingon ako sa Macedonia, ingon niya, that mightest charge, langit nun nga mga pagpasabot, langit nun nga mga utok, o meaning, thought, langit nun nga mga konsepto, langit nun nga mga kinaalam, mo nang bot pasabot ni Paul, kung ato gid interpret og tarong, ingon niya, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they
teach no other doctrine. Kasi, sumunta. As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went to Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Na napemangno na nga daan si Paul. Nga bisan, asa ta mag-adto, asa mo mag-adto, tungod sa akong ipanudlo kaninyo, abot ka mo sa Macedonia, Episo, kinanglan, ang inyong mightiest charge. Langit nun nga, ihibalo nga nasa inyong utok, wisdom nga nasa inyong utok, some that they teach no other doctrine. Ang inyong ipanudlo, dili gyud lain nga doktrina. Kaning doktrina sa plano sa kaluwasan. I-maintain gina still, standing still ang doktrina sa plano sa kaluwasan. Verse 4, ingon niya, neither give heed to fables and endless genealogy. Okay? Na ako'y mga meaning diri nga akong ipang research, ingon ang fable, story made up to teach lesson. Manang mga fables, no? Fable, story. Okay? Ingon niya. Neither give heed to fables, a story that teach lesson, an endless genealogies. Walay katapusan nga mga genealogies. Specific generation. Murag, gitawag nila nga family tree. Kinsang father, mother, kinsang dugo nga naglakaw sa magulang ng anak-anak. Nagpasunod yung mga generation. So ingon niya, neither give heed to fables and endless genealogies which minister question. Okay? Kung sa mana, minister question. Which minister question. Rather than godly edifying which is in faith pseudo. Naintindihan ba ninyo? Munang ingon ninyo nga, si Paul, unsa man magtudlo nga, ang iyang mga write up, mga complicated man. Complicated. Dayon. Dili masabtan. Unsa tong term ninyo? Complicated. Okay, ingon niya. Neither give heed to fables. Ingon niya. Ayaw taga ang mga istorya nga makakuha kamog mga values o ingon niya makakuha kamo og mga lessons sa mao nga mga istorya, ingon niya, an endless genealogies which minister question. Sa manambot pasabot ni Paul, minister question. Kana bitong mga balo-balo nga mga magwawaling wala kasabot sa plano sa kaluwasan, isultihan sila sa tinuod nga direksyon, sige daw nila ipinilisupo pinaagi sa questions and questions. Bisan na bawaan na gid nila nga mao na gid ang tinuod, wala na gid likay, mangita lang yapon og lusot pinaagi sa pangutana nga pinilisupo. Mao na gid ang minipol. Ngonya which minister questions rather than godly edifying which is in faith pseudo. Kinanglan kung unsang gitudlo sa plano sa kaluwasan, i-edify mo na. I-edify meaning, i-clarify mo maayo, i-magnify mo maayo, ipadako mo maayo ang iyang direction nga light, nga tinuod. I-edify, ingon niya, godly edifying which is in faith. Dili magpinilusupo, sige pangutana, palusot, aron makalitag sa pinilisupo, litagon mong imong ang katudlo sa tinuod, imong pinilisupon. Pari atong eskriba og parisiyo nga batan-on sa Mateo 19 nga gipangutana si Jesus unsay buhaton niya aron maluwas. Pinilisopo man tong iya nga nagtubag sa bata pa ko na tuman ko na nang napulo ka sugo. Aron tungkad niya si Jesus kay pang isyoso raman to iya aron ma-measure si Jesus kung tinuod nga Misaya. Mao pud niya ang ginatudlo ni Paul, ingon niya, neither he gave
to fables, endless genealogies. Kanang ikaw makadungog nga gatudlo og mga history or story nga may makuha ka nga leksyon mo na siya sa iyang mga walay katapusan nga kaliwat, which minister questions. Ala, question, pangutan-on gyud question. O, asa man na murag pareha na bitaw nga, asa man na nagikan ang manok sa itlog, asa man na nagikan ang itlog sa manok. O ngano may manok, o ngano may itlog, kinsay una, kinsay ulihi. Kana nga pangutana ba, kabalo ka na gyud nga tinuod na to unta ang explanation, imo pagit ipinilisupok. Mao na yung namin ni Paul diri. Gikan sa genealogies nila, hala, sige, question. Kinsa magid ang tatay, kinsa magid ang nanay, kinsa kabok, pilakbok bata, asa nag-successor ang mga bata. Daghang kaayo nga mga pinilisupong nga pangutana. So, ingon ni Paul, rather than godly edifying, which is in faith. So, katong nagasulti nga, si Jesus merciful, si Jesus lovely, si Jesus compassionate. Unsa may imong makuha na? Pangutanon ka, unsa may imong makuha na? Kay wala ka nagtuon sa plano sa kaluwasan mo nang dili ka kasabot, sige ka lang wali, bla bla bla, pero walay direksyon. So karon kay walay direksyon, ikaw na magpinilisupo sa imong explanation sa pagwali-wali nga bla 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 nga dili mao, kalibutanon, unod nun. Munang labas ani, ingon ni Paul, rather than godly edifying which is in faith. So kung kasabot ka na sa plano sa kaluwasan, ma-interpret mo na ang faith. Ma-enlighten ka na sa faith. Masabtan mo ng meaning sa faith. Hanto maintindihan mo nga ang faith di ay target to Jesus, si Jesus di ay na. O si Jesus nag-igon, if you love me, keep my commandments. So faith is an obedience of the law. Mao di na ang iyang interpretation based to the true and correct interpretation. Gi-interpret siya, langit nun. Oy mga bugo. Ayaw pag-ingon nga, you are saved because of Episode 2:8, for by grace are ye saved through faith. Bugo! Sabot sa iyang ginabasa kay di kabalo mag-interpret. Gabasa-basa lang, unod nun, o i-apply nga, literal nga, fleshly manner, fleshly direction. Bugo. Una nga, ingon ako, di gani mo ka-interpret sa write-up ni Paul, kay wala gini ninyo na intindihi ang mga logical ni Paul, controversial para sa inyo ha. Ayaw na lang wali, kay ginadeceive mo ang mga katawhan. You are putting a wrong direction to the hearers, and the hearers, their direction going to damnation, including you nga preacher nga balo-balo. Wala kasabot sa plano sa kaluwasan. Di ka interpret sa write-up ni Paul. Okay. Ingon niya, rather than godly edifying which is in faith. So do, muna ingon ni Paul, buhata ang pagsaysay sa plano sa kaluwasan, sumala sa ako, titseng, ingon ni Paul, nga imo intendihon, true and correct interpretation, pointing to the higher form in a spiritual level. True and correct interpretation, that is hermeneutics principle. Munang sayop sa tibok kalibutan, gawali-wali, gapapretend nga preacher, gapapretend nga Christian, nga false Christian, false preacher, crook preacher. False and crook preacher. Muna ingon ni Paul, you are a crook preacher because of this crook word. Verse 5, ingon niya, now the end of the commandments, ni Anapod, balik na po ni Paul. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart and of a good conscience and of faith and unfeigned. Klaro pa sa hayag sa silak sa adlaw. Intindihon tani mga kaigsunan. Kung maintindi na po ninyo ni ang verse 5 sa chapter 1 of 2 Timothy, maintindihan nyo na ang plano sa kaluwasan. Kung ma-expound nyo ni
og ma-define nyo ni og lalom nga pagsabot level to the higher form spiritually. Okay, ingon niya basahon ta usab, ingon niya. Now the end of the commandment. Karon ang end, katapusan sa kasuguan. Now the end of the commandment is charity. Sabot ba mog charity? Love out of pure heart. Ngano man ang ingon siya? Tagsa-tagsahon tani. Ngano? Charity of a pure heart. Mao na tong gisulat sa Hebrew 8:10. I will put a new covenant into the people. The 10 commandments should be written in their heart and put in their mind. Should be written in their mind and put in their heart, so that they will know that I am their God and they will know that they are my people. Muna siyang righteousness by faith. Muna siyang pag-explain sa righteousness by faith. Sa plan of salvation, why God mention new covenant. Kay ang old covenant sa una, wala na to, kay gilansang naman sa cross, nagisi na ang tabel sa tabernacle, o na-fulfill na ang ingon ni Jesus nga, for the law having the shadow of good things to come. Ang good things to come, mo tong shadow sa halad-halad. Pag abot ya, gibutangan barrier nga finish na ang shadow sa halad-halad. Siya na ang real nga halad. Nga dili gyud shadow ra, kung dili original gyud nga Savior or the one who ransom the fallen race from heaven, so called the Son of God, Jesus Christ as the Savior. Wala na tong landong nga halad-halad. Landong lang to sang tabernacle nga gihimo ni Moses sa panahon ni Moses sa Sinai. Gihimo silang tabernacle sa halad-halad. Mo to sang shadow of the things to come in the personality of Jesus. When Christ came, no more shadow. Wala na tong landong. He is the one real Christ, not shadow anymore, but Christ himself. Mao na ingon diri ni Paul. Now the end of the commandment is charity. Kaya nga naman, na-explain naman ni Paul nga ang covenant, tabernacle, mao na si Christ. Nga digto sa tabernacle, inside the most holy place in the tabernacle, first and second division. The first division, holy place, and the second division, the most holy place, is there the Ark of the Covenant, and inside of the Ark of the Covenant is the 10 Commandments wrote by Moses. And that 10 Commandments is the shadow of Jesus to come. Pag abot ni Jesus to come, no more shadow. Mutong nagisi ang tabel, pagdugo na ni Jesus. The flesh of Jesus and the katong tabel sa tabernacle, the curtain was already teared out. Nagisi na. Wala na ang tabernacle, kay siya naman ang real nga tabernacle. So muna ingon ni Paul diri, now the end of the commandment, which is the tabernacle inside the most holy place in the inside of the ark. Motos Jesus, the tabernacle represent the 10 commandments. Ingon niya, is charity of a pure heart. Muna na isulat sa imong kasing-kasing ang tabernacle or the commandment which is Christ. Hebrew 8:10 na dira gisulat sa imong kasing-kasing. And then ano niya? And of a good conscience. Kung naa na si Jesus sa imong kasing-kasing, ang konsensya mo dili bad, good na. And of faith and fain. Ngano man nga and of faith and fain. Kay kung naa nang napulo ka sugo sa imong kasing-kasing, good na imong konsensya, faithful ka na pagtuman sa napulo ka sigo, and you will become perfect. Munang punto diri ni Paul. Ingon niya, and of faith and fain. Kaning unfain, unsa man ang meaning ana? Fain, ang meaning niya, to pretend. Magkunwari. Pretending. Okay, ingon niya, oh? And of a good conscience and of faith
unfeigned. Dili na great pretender mo ng unfeigned. Kung konsensya mo na ng 10 Commandments na sulat na fitful ka na sa pagtuman sa napulo ka sugo, unsa ingon niya? Tungod sa pagtuo nga matinumanon ka na, nga dili fake. Dili iskriba og parsyo, dili great pretender. Maoni siya ang chapter 1 of 1 Timothy verse 5. Kung maintindihan niyo ni tanan, halfway na mo sa pagsabot sa plano sa kaluwasan. Intindihan nyo? Kung magsulti gani si Jesus diri nga pure heart, charity, mo na tong 10 Commandments nga gisulat sa imong kasing-kasing. Mag-ingon gani si Jesus diri nga good conscience, naa ka na sa light nga direksyon sa pagkamatinumanon and of faith. Matinumanon ka na. Nga dili great pretender, dili naka pretending nga pabalo-balo magwali, pabalo-balo simba, pabalo-balo basa sa Biblia nga wala gyoy light nga direksyon. Puro lang tanan blah blah blah. Di gani kasabot unsay mercy of God. Dini kasabot unsay kindness of God. Ang tanan nga gimension ni Jesus about merciful kindness, ang tanan na plano na sa kaluwasan niya na sa right up ni Paul. Mao nang plano sa kaluwasan. Mao nang gitawag nga dispensation of grace. Mao nang gitawag nga blood shedding for the remission of sin. Because blood shedding is for the remission of sin. He hold back his anger and change the propitiation or favor. Gi-hold back yang kasuko, ang yang wrath, gibutangan niya og pabor on condition faith in his blood. Basa ang Romans 23:25. I know, Romans 3 verse 25. Romans 3 verse 25. Maintindihan mo na ang remission of sin and blood shedding and faith in his blood. Mao ni siya ang mga reciprocal. Dire sa verse 5 of 1 Timothy chapter 1 verse 5. Gikan sa 3, 4, and 5. Makita nyo na ang tinuod nga teaching sa plano sa kaluwasan. Kung naintindihan nyo na ang right up ni Paul. Nasa ingong ko mga balok-balok nga magwali. Kada basa nyo sa right up ni Paul, dili ni siya literal, dili po ni siya comics, nga inyo lang ipaligad sa imong utok nga wala nagalihok spiritually. Puro unod nun. Kung magbasa ka mo sa right up ni Paul, di mo kaintindi, di mo kasabot unsaon pag-interpret. Kaya yung utok, counterfeit na Satanas, giplansa na ni Satanas because of your lust of the flesh in your hearts. Dili spiritual. Di mo kaintindi kay dili spiritual ang inyong utok. Verse 7, ingon niya, desiring to be teachers of the law. Hinina, klaro. Sa 6 ganina, gi-explain mayo ni Paul ang balaod nga nasulat na sa inyong kasing-kasing, nga kung naa na sa inyong kasing-kasing, good na ang inyong conscience, og matinumano na kamo because of faith, nga dili great pretender, dili fake. Dire sa 7, ingon na niya, desiring to be teachers of the law. Dili, gitawag diri ni Paul nga, false teacher. If you understand this verse, 3, 4, 5, 6, paingon sa 7, makita na nga ang imong pagkabalo-balo nga false teachers, maulaw ka na kung maintindihan mo na ni ang right up ni Paul sa 1 Timothy chapter 1 verse 3, 4, 5, and 6, and 7. Ingon niya sa 7, desiring to be teachers of the law. Dira ka na makadesire sa tinuod nga pagwali. What is the law? And the law is Christ, that if we obey the law, then we will become perfect and ready to welcome Jesus in His second coming. Mao nang punto ni Paul dire nga ikaw nga balo nga gasinggit nga ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Ang balaod perfect, walay tao nga perfect nga makatuman sa balaod. That is not biblical. That is false teaching. And that is counterfeit by the devil because you belong to the property of the devil. Saunta ang 7, balik. Desiring to be teachers of the law. Kung maintindihan mo na ang 6,
gipalo up daw ni Paul ang iya konklusyon sa 7. Ngonya, desiring to be teachers of the law. Ngano giingon man sa teachers? Plural. Ngano man? Kay thousands and thousands of preachers o milyon na siguro ng mga magwawali sa tibuok kalibutan, including ang mga elders, mga unsa na, mga layman, mga elders, pastor, revivalist, preachers, libo-libo na o milyon na sila. Muna na ingon si Paul diri sa 7. Desiring to be teachers of the law. Kung masabtan nyo na ang plano sa kaluwasan, dira na mo mag-concentrate sa balaod. Kaya ang balaod mo ng plano sa kaluwasan, ang balaod mo na si Christ, ang balaod mo ng tabernacle, ang balaod mo ng covenant, ang balaod mo ng good news, ang balaod mo na ang light paingon sa pag-welcome kay Jesus Christ. Munang makaingon ko, kining mga bogo nga wala ga doon sa plano sa kaluwasan sa write up ni Paul, counterfeit ni Satanas o false teachers. Fake teachers, not biblical. Balikon tang verse 7. Desiring to be teachers of the law. Kung human mo na naintindihan ang balaod sa write-up ni Paul, mag-concentrate ka na pagtudlo sa balaod. Ingon niya, understanding neither that they see nor whereof they affirm. Klaro! Klaro kaayo si Paul. Ingon niya, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say. Kung magwawali ka na sa balaod, nga mo ng plano sa kaluwasan, mao na si Jesus, ug mao na siya ang tabernacle, mao na siya ang righteousness by faith, mao na siya ang justification by faith, mao na siya ang blood shedding, mao na siya ang law of work, no, not exactly law of work, mao na siya ang law of faith, not law of work. Intindihan mo na tanan ang plano sa kaluwasan, ang iyang direksyon. Ingon ni Paul diri sa 7, chapter 1 of 1 Timothy verse 7, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say. Maintindihan na nila ang tanan nilang ginapanulti. Ang tanan nilang balo nga bogo nga magwawali. Maintindihan na nila kung natun-an na nila ang tanan nga teaching ni Paul. Mao ning gi-conclude ni Paul sa verse 7. Ingon niya, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say. Kung magwawali ka na sa balaod nga mao si Christ, nga maong manluluwas, Savior, and give favor, and give mercy, and give justice, and give grace, and give gift. Muna siyang gift, si Jesus. Dili na gift nga gift sa Christmas gift, gift sa birthday gift, gift sa wedding gift. Dili na mao nga gift. Ang gift dira si Jesus nga magtabang na nimo aron ka ma-perfect. The gift there is Jesus who will help you to become perfect in obeying the law. Hebrew 13 verse 15 and 16. When you understand the teaching of Paul, then Christ is your companion and your helper to keep the law, so that you will become perfect. It is the understanding in the teaching of Paul. That's why he follow up here in 1 Timothy said in verse 7, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm. Kung nakaintindi ka na sa imong panulti tungod kay kasabot ka na unsa ang balaod, kinsa ang balaod, why there is faith, there is grace, there is covenant because of the plan of salvation pointing to higher form which is Christ, and Christ is the law. Then ingon ni Paul dire, understanding neither what they say nor whereof they affirm. Ang tanan mo nga pagsabot, pagwali tungod sa light nga naa na sa teaching ni Paul nga imo naintindihan. Ingon niya, whereof they affirm. Ang tanan kumpurmado na in conformation, affirm that everything is
true and correct, and there is peace in your mind, then Satan cannot destroy your mind anymore, cannot put something that he could maneuver your mind as his counterfeit. He cannot do that anymore. And Satan cannot tempt you anymore and become victorious if you understand the plan of salvation. Mao nang punto diri ni Paul. Mao ni siya pagsabot, pag-interpret sa write-up ni Paul nga dili nyo naintindihan kay mga balo-balo. Maingon dayon si Paul controversial, si Paul contradict, si Paul hard to be understood. Why? Because ingon ni Peter, unlearned. Wala gitun-an si Paul. They did not learn. Okay, ang gitun-an nila ang ilang unod nga injected ni Satanas, gitun-an nila ilang pride nga injected ni Satanas, gitun-an nilang power of the brain nga injected ni Satanas, og nahimo silang counterfeit og property ni Satanas, properties ni Satanas, kining mga balo-balo nga mga magwawali nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan. Kaya kigsonan taman lang ta dire. Verse 7 of 1 Timothy chapter 1. Ipadayon tani sa sunod na pod ang verse 8 ug paingon man ni sa verses 20. Okay? 8, 9, 10 antod nga maabot agad ang 20. Ato ni putdo na pod sa pag-interpret ang 1 Timothy chapter 1 antod sa verse 20. So karon mahunong sa ta sa verse 7, taas-taas naman ang atong pagsaysay ug dili tani diretso-diretso nga dili kamo mas-suffocate pag intindi kay makalimtan lang ninyo kung daghano na nako. Anam-anamon ta lang time by time, another time. May time limit lang ta aron pander apan na sa inyong utok na dili na mo malimot nga mao din ang interpretation sa write-up ni Paul sa 1 Timothy nga gi-explain o gi-expound ni Brother Bal nga nagariiko sa ato sa plano sa kaluwasan sa tanan-tanan nga gisulat ni Paul. Okay, next Monday, we will go on this interpretation as far as the write-up of Paul is concerned, known as the manifold wisdom revealed unto him. And in theology terminology, it is so-called plan of salvation. Okay, mga kaigsonan, salamat kayo sa inyong participation na pod. Salamat sa mga viewers. Salamat sa mga follow-up sa akong mga pagriiko sa inyo. Kay nagriiko ko sa inyo, dili ni sa akong kaugalingon, kung dili concern ko, pinaagi sa enthusiasm nga dictate sa Ginoo nga iwali ko gyud ni sa ingon ani nga pamaagi aron may ihibalo ang tibuok kalibutan nga mao ni siya ang right, mao ning kamatuoran, mao ni ang light nga naa sa Biblia, kining teaching o write up ni Paul. So daghang salamat mga kaigsonan. Tuo kamo og dili, Ginoo na ang bahala sa inyo. Ang Ginoo nag-ingon, vengeance is not yours, is mine. If you won't believe this, and trodden underfoot the Son of God because you did not endure sound doctrine, morning plano sa kaluwasan, morning sound doctrine, then the Lord has a surer punishment ready for you. And the judgment of the Lord has no mercy. Mga kaigsonan, numdumin nyo na ang akong ginapangsulti. Maabot ang panahon. Madumduman nyo na ang akong ipangsulti kung mag-abot ng panahon nga mag-atubang na ta sa pag-abot sa Ginoo. O iyan na paninglon ang ato pagka salimpapaw tungod sa pagkagahi sa atong utok kay nalitag tan sa tanas ay naghigugma tanas sa tanas nung kasasa atong Ginoong Dios. Ayaw pagsulti nga gihigugma mong Dios, ayaw. Bakak na. Wala pagani kakatuon sa plano sa kaluwasan, mag-ingon-ingon ka na nga nahigugma kas Ginoo. Unsa man naingon sa Ginoo? If you love me, keep my commandments. Nya, maingon ka gigugma mong Ginoo? Asa mga commandments sa tuman mo nga corrupt man ka. Ang isa ka direksyon sa corrupt kanang wala nagtuon sa plano sa kaluwasan, you are corrupt. Ang direksyon sa mga violence kanang
magpairon ingnon sa ilang mga kaugalingon nga mga eskriba o parsiyo, great pretenders, part na sa violin, mga violinte in their concept, worldly concept, not spiritual, not godly, muna mga violinte na. So maingon-ingon ka nga nahigugma man kos Ginoo, ako man na sa Dios. You are great pretender, and Satan always happy when you do that because great pretenders are already properties by the devil. So mga kaigsunan, ayaw pagpagahi sa imong kasing-kasing samtang ako ni apakaron willing pa ko magriiko. Maabot ang panahon, mangita ka mo sa kamatuoran, di ninyo makita. Kay dili ko mo makumport anang bla bla bla, wala mo'y makuha diha. Wala na direksyon ka ng bla bla bla. Puro na katawanan, puro na inspirational, ma-inspired ko mo kadyot samtang gawali inyong pastor, paggawas nyo sa simbahan, empty na po ang inyong utok, kay wala to'y direksyon, what to do. What are the requirements? Munang ingon ako, sa kasulatan ni Paul na adra tanan, why, how, what, when, where. Na di tanan ang pangutana, nga maintindihan mo na, maklear ka na. Motong gibasa ta ganina ingon ni Paul. Clear and unclear godly values in your mind. Clear and unclear. So dapat attentive ka. Itong akong giwali last Monday. Attentive ka. You should know what is clear and unclear. You should know what is right and what is wrong. You should know what is distraction and not distraction. You should know what is Satan and God. You should know what is everything. Attentive ka. There is intelligence of attentively in your mind. Di ka di na mo maintindihan na akong gisulti. Di ka kaintindihan na. You do not know what is my direction, what is my light, that why I use that terminology, why I explain that term, why I explain that lesson or learning points. Then if you cannot understand me, the Lord said, woe unto you. Even the Lord said it, woe unto you, hard-headed and stiff-necked. For you will receive the punishment and the wrath of the Lord. Salamat mga kaigsunan karong hapon. Human na punta sa nindot nga punto nga ato gi-interpret ang 1 Timothy, padayon tani ang first chapter of 1 Timothy. Sunod na pod nga Lunes, hantod nga mahuman tani sa sunod na pod nga Lunes. Ang kaigsunan, babay. Balritita ang inyong higala sa kanginan nga may advokasya sa pagriiko aning plano sa kaluwasan aron ma-interpret ni siya og dili na magbabag dira sa utok sa mga balo-balo nga magwawali nga nagaingon sila daw Christian, sila daw preacher, sila daw man of God, which is not accepted because that is not biblical. They state that but it's not biblical. Ang tinuod nga man of God, preacher of God, Christian o unsa pa dira kining nagtuon sa plano sa kaluwasan. Kay niya diri ang light, niya diri ang kamatuoran, niya diri ang direksyon sa tanan nga buhaton sa mga makasasala nga mga responsible person with that part of the action plan which is this plan of salvation. Daghang salamat mga kaigsunan, mayong hapon.